Oke. Oke. Pelepasan bantuan hibah pemerintah Republik Indonesia kepada India untuk penanganan pandemi COVID-19. Sambutan Menteri Luar Negeri dilanjutkan dengan sambutan Duta Besar India. Kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Kesehatan, His Excellency Manoj Kumar Bharti, Ambassador of India to Indonesia, rekan-rekan media yang saya hormati. Atas arahan Presiden Republik Indonesia, pada siang hari ini pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Indonesia akan memberangkatkan bantuan hibah kemanusiaan Indonesia ke India. Bantuan kemanusiaan yang akan dikirimkan ini berupa 200 unit oksigen concentrators. Sebelumnya, pada tanggal 10 Mei, pemerintah bersama Asosiasi dan Pelaku Industri Indonesia juga telah mengirimkan 1.400 tabung oksigen cylinders ke India. Bantuan kemanusiaan ini adalah wujud solidaritas bangsa dan rakyat Indonesia kepada India. Bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat membantu India dalam menangani pandemi COVID-19. Rekan-rekan media yang saya hormati, kita mengikuti perkembangan situasi pandemi di India, termasuk kebutuhan mendesak terhadap oksigen. Indonesia dan India adalah sahabat lama, sahabat dekat, sekaligus mitra strategis. Persahabatan dua negara telah terjalin sejak masa Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru sampai sekarang di masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Modi. Sejak awal pandemi, Indonesia dan India sudah bekerja sama melawan COVID-19. Di awal masa pandemi, saya masih ingat betul karena saya langsung melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri India bagaimana pemerintah India memfasilitasi sehingga ekspor bahan baku obat yang pada saat itu sangat diperlukan oleh Indonesia dapat diperoleh Indonesia. India juga berperan penting mendukung pengadaan vaksin melalui kerangka multilateral melalui COVAX Facility. Excellency, Indonesia is always grateful for India's support during this pandemic. Now is the time to show our support. Indonesia will stand with India in this difficult time, and we are committed to sharing the burden with the Indian people. After all, a friend in need is a friend indeed. Tentunya rekan-rekan media tahu, ini bukan pertama kalinya Indonesia memberikan bantuan penanganan COVID-19 bagi negara sahabat. Di awal pandemi, saat mulai terjadi di Wuhan, Indonesia juga memberikan bantuan alat kesehatan seperti masker, sarung tangan, dan hand sanitizer.
Indonesia juga memberikan bantuan kepada sahabat kita di Palestina dan negara-negara Pasifik. Indonesia juga berkontribusi melalui CEPI untuk mendukung akses setara vaksin bagi semua negara. Kita meyakini untuk berhasil melawan pandemi, solidaritas, kolaborasi, dan kerjasama merupakan sebuah keharusan. No country should be left behind. No one is safe until everyone is. Hanya dengan spirit solidaritas dan kerjasama, kita dapat keluar dari pandemi ini sebagai pemenang. Recover together, recover stronger. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak, antara lain Sekretariat Negara, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan pihak lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu atas kerjasama yang diberikan sehingga bantuan kemanusiaan ini dapat dikirim pada hari ini. Semoga upaya dan ikhtiar kita ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita di India. Rekan-rekan media yang saya hormati, di luar bantuan kemanusiaan untuk India, saya juga ingin menggunakan kesempatan baik ini untuk menyampaikan posisi Indonesia mengenai isu Palestina. Pada Selasa, 11 Mei 2021, Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan posisi tegas Indonesia bahwa tindakan Israel mengusir warga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, dan menyerang warga sipil Palestina di Masjid Al-Aqsa merupakan tindakan yang tidak dapat dibiarkan. Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia mengutuk tindakan tersebut dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata terhadap pelanggaran yang terus dilakukan oleh Israel. Indonesia akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Selain apa yang telah disampaikan Bapak Presiden dan mencermati perkembangan baru yang terjadi, Indonesia juga mengecam meluasnya ketegangan dan kekerasan, khususnya di jalur Gaza, yang menyebabkan puluhan korban jiwa warga sipil yang tidak berdosa. Indonesia terus berusaha semaksimal mungkin di semua lini, termasuk di Komite on the Exercise of Inalienable Rights of the Palestine. Sebagai catatan, komite ini ada di Majelis Umum PBB yang dibentuk tahun 1975 yang memiliki mandat memperjuangkan hak-hak Palestina, termasuk hak kemerdekaan Palestina. Saat ini Indonesia adalah salah satu negara anggota Biro dan memangku jabatan wakil ketua dalam komite tersebut. Indonesia juga mengusulkan agar OKI dan GNB dapat segera melakukan pertemuan khusus untuk membahas masalah ini. Indonesia juga terus mendesak agar Dewan Keamanan PBB dapat mengambil langkah nyata, menghentikan seluruh kekerasan dan menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi Palestina. Sudah terlalu lama hak-hak bangsa dan rakyat Palestina digerogoti oleh Israel. Indonesia akan terus bersama rakyat dan bangsa Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini adalah hari terakhir ibadah puasa Ramadan kita. Besok insya Allah kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Saya ingin mengucapkan kepada teman-teman, saudara-saudaraku umat muslim, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan kepada saudara-saudaraku umat Kristiani, selamat merayakan Hari Kenaikan Isa Al-Masih. Demikian yang dapat saya sampaikan, jangan lupa terus patuhi protokol kesehatan. Now I would like to invite Ambassador of India to convey a few words. Thank you very much. Terima kasih.
Good afternoon, Salamat Siang, ladies and gentlemen. Her Excellency Ibu Retno Marsudi, Foreign Minister of Republic of Indonesia, Deputy Minister of Health, His Excellency Mr. Dante Sascono, senior officials of Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Health, officials of Garuda Airways, Airport Authority, and dear friends of the media. First of all, let me thank Madam Foreign Minister for her kind words and wise words of cooperation in times of need. She very rightly pointed out, a friend in need is a friend indeed. We have practiced this in the past all the time, and it is now time to seek assistance from our friends. As you all know, India is currently facing the brunt of a virulent second wave of COVID-19, putting its healthcare infrastructure to severe stress and leading to severe shortage of medical equipment, especially oxygen-related and medicines. I forgot to mention, would you like the translation to be done, or is it okay for me to continue? Okay. This is in utter contrast to the immediate past, when India reached out to the world offering a range of COVID-related medicines and vaccines. As of 22 March 2021, India had supplied 60.4 million vaccine doses to 76 countries through different modalities, including grants and aid, gifts, commercially, and through WHO Gavi's COVAX alliance. India had supplied vaccines to countries in South Asia, Africa, South America, and the Caribbean, and was to ship supplies to Southeast Asia and the Pacific when the second wave of COVID-19 struck. Tables had turned by then, with India battling a devastating surge of COVID cases in the second wave, which resulted in humanitarian aid being flown in by friendly countries across the world, which essentially comprised of oxygen concentrators, respirators, and large quantities of liquid oxygen. One of such friendly countries has been Indonesia, our closest maritime neighbor. In fact, just 2 days ago, as Madam Minister had pointed out, I was there at Banten flagging off a consignment of 1,400 oxygen cylinders offered by the Indonesian government with the help of Indian companies here, including Indorama, Aditya Birla Group, and Asia Pacific Fiber, in the presence of the Honorable Coordinating Minister for Economic Affairs and the Minister of Industry. It is given to understand that the second tranche of 2,000 oxygen cylinders would be dispatched to India in the month of June. And today, we have assembled at the Soekarno-Hatta Airport to see off the dispatch of these 200 oxygen concentrators as humanitarian assistance, which would be received by the Indian Red Cross Society in Delhi tomorrow. I would like to thank the government of Indonesia for the timely assistance extended to India in its headlong fight against this pandemic, and express my appreciation for the requisite timely coordination done by all its ministries, particularly the Foreign Ministry, the Industry Ministry, and Ministry of Health towards this end. I am confident that together this pandemic can be overcome sooner rather than later. As the Honorable Minister very rightly said, as long as there is one country affected by COVID, no other country is safe in today's intensely interconnected world. I would also like to take this opportunity to wish you all Ramadan Kareem and extend my best wishes to you and your families. Keep safe
and I wish you all the best. Thank you very much. Thank you, Madam Minister. Serah terima bantuan hibah secara simbolis. Acara pelepasan bantuan hibah telah selesai. Terima kasih. Maksudnya nggak usah pergi, situ aja udah. Bawa kemari nih kita nih, itu nih.